hello อีดำเด็กเฮียตัวนี้เป็นเฮียจานี้ได้ขัดเวเนียเปอร์เซ็นต์ถูกก็กินนักกุปิเทมีขัดตรงตอนไปนะเปอร์เซ็นต์นะเสพนาแต่เกนดิ้งเฮียอินอามาตัวก็กิเทนะดิ้งนะอามาเป็นนิปาลแต่เฮียนะอามาตัวก็กิเทนะดิ้งนะอาบอสปาเตอินควันตัวกิเทมาโอเคอาบอสปาจะจังคอมพานีเนี่ยอินตัวคอมพานีเป็นอามาฮีนัสริลส่งไปแบบกันส่งลีเลงาบังอันเนี่ยเวin tua abos te I general manager pa to kitay na to le kikinto ma ta ina to le phone cover ka et khak wat pen kamu khak wat pen na bangyam te Hindu pasyente lim tuang ne sak amin la David chi ai tanga like David namin koi pan na nga hiam namin akyat na bang hiya koi pan na nga hiam min David chita chia nang David achima na hiam chi khong ba che pasien thu lut sang bom lo kai changa to dat na te khong dong ina gen to aman jong wow I've never heard it before chi ke ken thi te sang ei lo chi ong ge no David pen is he a good guy or a bad guy hong chi mo to David pen mi hoi hiam mi pha hiam chị khó ngà tắm pi ta cũng đông tôi là kiến hội ta khát khét xin bịa tàu mất đấy in David mình chị là lẽ in rằng khiến là anh ấy đàn mà in tôi mình là năng hi pen bằng pana năng min ong sam ta chị ai cái đấy min hi ra là min cái phuak ta chị năng phuak may na hiam chị không cái đồng tàu em mà tôi từng cái đốt khít chị bằng ong hiam chị đấy pasal amal numay ta pasal to ngay hina to tanga abang thuka gen hiam wale virginity penong swake ina gen mai lang virgin ma pasal hila zong numay to alum khom na lo te pen virgin numay hila zong pasal te to alum khom na kil lo te pen virgin kichi ma to janga amaw US da na so alay tong dan hitamay mo a boyfriend girlfriend to ama azong sumna nei amela hoye chang leitong atangwa lai nom ana sama ma dan na hi na in kei thung da ru chang ken kei pasien thu ba to kei tu dong single bek jang na virgin se chi to ka ti jang ama holom dang sa ha nang bang cha na bang cha na pumpi handle theina hiam chi bang hang bang dan na pumpi nang control thai na hiam handle zo na hiam chi ta changa ken bang chi ka hiam je de kap ke jong bi hing ma hing mo ka pumpi ka taksa ka lungsim te pen ke handle zo hi lo ai hang avang lien pasien khat ken nen tua ke ngak ki apin tua kamal din tua ide natin kanun tang na kal nga isun na kalung tang te ong control zo chiang ina tua te khem pe a handle zo be khing si ken ge ne toy man na paw na sung na bang chiam che de tang wal khatin anun tang na asian tho sak thek na ding a en a hi le pasian i uk na song a kul hi mo to pasian in na ama pen ama sung thu nei na anei masak kul hi na na che he ja mo lam dang salwa nong ngak te la tang wal te la amak la ha lam dang salo ha kagenop nan I virgin na pasien min to ikike bit na nangonin zong banga thu ki gen the ma pasien thu ki gen the toi chang to pana thu gen to thu gen to to hi le mo na chi na thei hiam chi ken bang chi hem before marriage ma iketen ma lup khop na na to pen like mo na khathi ma chi mo na chi banga le chi dong to like what is sin how you would like to give me definition of sin mo na chi pen bang hiam nong gen thei dia che gen thei lo so mo na chi pen eno hia ei bang motor hi lampi
45 mile per hour mo tanay malisa nga may nong ne pai ding ong kichi na muna like 80 miles per hour 90 miles per hour 120 miles per hour to pai leng iman ha man lo to che iman lo man en bang nga the ticket nga the it means we against the law ai na to ma bang na pasian i day lo na te i against isan china hile to pen banga ay mo na hihang china gene to hile tun mo na thuna telta hiya che kapasiano na bang teng ong pi hiam china the na ding na banga atom pen na the 10 commandments Leviticus to na che bek tham lo ama Siri te ho pi the Siri what are the 10 commandments chi jiao lao che na ma nong suak sak jiao we ai chang kan Siri what are the 10 commandments che lak sok ja ja to chang ka phong pa nong suak kai chang to pa na aman ene ke hi ong simau de che ama sim sak e na tel hia tun hi 10 commandments sunga number 1 to 10 hi sunga nang bang amu to nakimat kinale Jema tambai da gen so mo na ichi pe na ki huai ma toi ma bang na bang za tan mo na ki huai hiam chi le Abraham khang bi pan Israel Jacob te khang gui donga mo en suk leng mo na abol pasian against pasian asan chin te khang gui pen pasian en sim sak lo we nak la huai lo ma pasian en sim sak lo nangak la huai ma nang tung bek jang lo na generation na asem ding pasian hi pasian ben i na pasian aton tunga nung ta pasian ai hi ma bangin athuman pasian ai man na sep na ten nang tung ai ke na generation tunga ong tun khak ding la huai hi te man na mo na ai aki huai dan mo na ala huai dan na tel hia chi again changa wow to ma ba na mo na thamin na rom to za bang chia ong si mau hi che lak le toi le en ite lo hitale so tua mo na bang hiam chi kong gen ma na ngon na e nang mo na tampi tak bol khini te e ten mo na tampi tak bol khin hi mo bahanga ite lo hitale en mo na bol bahang iswa lima inu gila sunga iyom lai pek pa na aim banga mo na to kidim sa sorry mana mo e atwa chi hang to pen kay gen mo le hello lai siang to laten na to za na som nga le khatanga na eno bang chia ong simo amen chị chang ma belau lo hawa mo to tang again kitchen to hile mo na thaman si na chi hile banga si na what is the definition of that it means not only spiritual but also your physical mo physical ipumping ya bek tham lowina is spiritual zong si na again no na hi ming khe pe pen si ding mo pasien ong sam sian nai man na mo na thaman si nai ipumpi pen kha na pai de i kha chan lan i kha pen ko ya pai de to i kha i again nok na kha si ding again nok na na bang hiam chi le che ama khoi ta ka sien pe ena pasien to ki khen na mo tun kanu ka pa te khong jong ken chi kanu ka pa te khong jong ka ho pi no phang ho pi the non lo toi chang amao asi to ma bang na ikizop na om not lo chang na asi hi kizop the na om not lo cha to ma ban kha la ma pasien to ikizop the not lo ta chang na e jong asi hi hang in to he man na ma te pasien om lok na pen koi ta ngai hell nguam vet lo lack of fire pasien om na pen koi tang to tang shen pia dòng hi salwa hi lai ve ma dòng ma
ตัวเจ้งตัวเต็งกะเกนคิดเจ้งบางจีเฮียมจีเลยตัวเลสีนาเป็นminute ขัดเดียงมั้ง second ขัดเดียงมั้งกุมขัดเดียงมั้ง hello it's for infinity มั้ง I get for everlasting อะตรงอะเดียงอะมาเกี่ยงอะเกนปะโอเคกันนานขัดองเกลเดียงจะขัดเละตูลขัดก็อีตำจอตูลขัดตำจอโอเคตัวที่เละ math in บังจุเกลบัง science จังอีอะเต็งขัดเละตูลขัดก็อีตำจอเต็งกะดีเละตูลซ้อมก็อีตำจอตัวที่เละ infinity อะส่งมาชี endless มั้งไอ้แกเละอะต้นตุงจีเละกุมตูลขัดก็อีตำจอเดียง infinityโอเคตัวที่เละนังเลยต้องกุมบังจะหนุ่งตะดิงันนะแกไงสุนกุมซ้อมเก็ตจีฮะมันกุมซ้อมเก็ตจีโอเคกุมซ้อมเก็ตและ infinity ก็อีกกอลสุดตามinfinity ตัวมันนะฮีเลยตรงอินุนตักตันดิ่งเป็นกุมซ้อมใช้กุมซ้อมเก็ตบ้างเลยตัวเป็นอีปุ่มเปียเวตัวอาเจียนไรอีขาเป็นก็ไปหมอกดิ่งมาแต่ตัว infinity อะต้นตุงเฮละไปหนวมสมองต้นตุงpasien ka nga omnam zo I choice pen I detail na I decision pen tu niya nakot sungom hi tu man na hip te pen banga serious hoy ma ahi lam mo tu nin attack na to pa nong phok sang nuam hi che aman to hi le ตัว math ของตัวอะตอมของตัวหลักตัวคิดตักเสียงบางห้างนะอิสราเอลเตเป็นอเมริกาเตน support ยามมอบางห้างปัสยานินกัตเตลสามีเตจีฮีหลายสังตัวมุนอะแต่มันนะ President Trump เตห้อง US เตห้องอินบางห้างนะอิสราเอลตัวอเมริกาเตนยามบางห้างดิ่งข้อมือยามบางห้างนะปั่นปิวเฮียปัสยานินกามีฮีอาชีเตอเมริกาปั่นปีอินอาอีดมานุฮีตัวบางอ่ะปัสยานินอามามีอาจิงอาเกมเตจงทุบหาปียาฮีตัวมันนะเอ็นเวลเลยตรงจงบางนะอิสราเอลแต่ US อินฮิซาอาปันปีเฮียมฮิซาอินหูเฮียมตัวเป็นเกย์เกนเกย์พอตอมฮิโลนะหลายเสียงโทนอเกนฮีจิตตั้มไปตะกันนักเกย์เกนปีวันอามาจงว้าวลาไว้โอ้ปัสยานินจิอมจับเปียเวมอมไอ้เล็กกันบางอ่ะกะฮีเดียงใช่ไหมฉันกินบางกะหิดิ่งชิมหัวแกกินตาจังกินบางสิ่งก็ยามใช่ไหมตัวนี้น่ะไอ้โน่อามันตะปาขัดไหนอ่ะนั่นตะปางเปียวกินจีจำหน่อยอ่ะนั่นตะปางเปียวกินจีตาจังอามันอัตตะปาแบบกลุ่มสมนะกลุ่มนี้ของพระปานไหนมั้งนั่นตะปางเปียวจีอามันละหาวเหรอไอ้น่ะอามันจงมันในใจหิมะอาคาสมจงตำจงหาวจะนัตบางเป็นองค์เป็นงามโลเวชันมอเจเฮจนัตบางถูกเกณฑ์จังขอเลยเวชันมอเจเฮจอายังมอวานตรงหาอมปาปัสยานินอัตปะตังขัดในสุนหนังองกุมดิเกยงกุมดิงาองปีไอเวเกณฑ์แต่นะเจลท่องเงินสงอาตังขัดกุบเข็ดน่ะดิงินนัตปากก็อินี่ตัวเจลท่องเงินสงอาอมปาขัดลักแค่นี้เลยพัลโลดิงนับพัลยาเจกันพัลโลตัวเจลนังโอนาต่างเป็นพัลโลฮิเวเฮละตรงเดียงนังละเกยเป็นปัสยานินะอัตปาตังขัดเนสุนองพิยาฮิจันฮิเวอRome chapter 6 verse 8นะองซิมซินอซิมซัก John 3:16 องซิมซินอซิมซัก John 14:6 องซิมซินอซิมซักฮิเดเกยเกนเฮลใจสูงเกนฮีที่มันนั่นpasien kel itun thei na ding pasien ang itun thei na ding aton tunga nun tak ton tunga inga thei na ding lambi khat bek am toin bang jesu bek hi toy man tunin kei bang hi ding ka hiam chi na tel lo pen tu ni na to jail banga mate mo na sung atang nang natapa nazi to pan ong gup khian no manena kei nang to ong kimosaki toy man tu ni na to jesu kasi gumpale hon pain sangin
Zaisun nangong iti, Zaisun natapa iti, Zaisun na zi iti, Zaisun na family on care hi, kagen siyang na ama hi sa mama. Oh, hima kentuaran sa ngaylaw siya. Sangga mo na natin, ikimu pi ilom ten, mate Zaisu tuan na zak na do na tamlo, bangamo na si nang wajong aterlaw na tamlo mo. Toy man na pasien tu pen gen ding hiya bahang gen ding iut man again jong hidwan lo ut lo man again jong hidwan lo to pen van tong ikum pi pa i boss pi pa ong sol na hisanay ko yang sol maka alian som lagu kan som nga na bang jiyam chen le tong kebe pa koy la mi kebe tong lungdam na tu hit un chen ya de i ut man hilo ut lo man jong hidwan lo igi lo apamo sol na lian pi again te zelo ma mga na kumpi na sem kahi layo na tenta no promotion kong nga di mo nga tentan ke katang tangay mo toran hun chang gal kap dan mga training pe ka training ka atom ben na nga ato line up ten ito tansi ten ito hey ten ito hey komenda penin imay pan ong comment mo te ihi di ngong get and ano nga say shit alo dan yet damn you avaka exercise sa kibol ka din tora na i-commenda pan imaya pa na ong chi lai takin ut ka ngay chi the lo izui ku le ngap ta kailang udin ut ta kailang izui ako le mo toran ma banga i-commenda pa i-boss pa they don't care ba koy kon la lungdam na tu hilonchi comment sentence ta ong pia ai man na isip lo apa mo tu ai amen toy man na ikimu pi business sem den jong nakimu pi te kyang wa pasyan tu hil ding na tawan hi pasta te tawan to te tawan hilo iveka Zaisu kazi gumpalo han basang ten igel ding tu ahi bek tham na ma te alian som ni legian na so bang na chilai hiam chele anel som de kwa nai to hi chang no te pai na mi dang khe be ke ma nung zui mi suak sakin pa min le khasyang thong min to tui sunga na phu mun to chang no te tunga konggen thu te khe be azui na ding na hilun chizen hi mona pa min khasyang thong min to tui phum Zaisu kasi piang thak kina mate asang ken ben tui phum na kinain to khit tak cheng na bang min to pa min khasyang tho to khit chang iso sak ding next step pen nung zui tan itun sak din so what is the definition of disciple nung zui it's a definition pen bang to asin dong to mi chiang ba kilo nung zui asin dong atong sak ding ai train ding he amen to khit chang zai sung hil na te ke lim ta ka hil ding he to teng ka gen chang na hi pen zai sung sol na lian ben ut ta ke lek isep ding hi na thu ma in to mi chiang be kilowa nung zui asen dong aswak sak ding mi te hiang ai nge jong to ding nung ta ding ma te to khit cha tua nung zui aswa dong mi te train to ding jong ana he ena tua tengka gigen kedu changa ama kya nga to man lampi khat ba ko mahi man Jesu kumbala hon pa sangin thong sunga thong thang da achin mate aki gup khiat thai lok ma bangin mo nei lo kharin agup kol ma bangin te pen mo nei lo kharin ong gup kola tua mo nei lo pa pen Jesu khazi hi nang si bi thamong sa mate nang tat ong sa to Jesu hi ka si sa man wow lungdam te ken hidan khong tun japan china alungdam ma mai na to chang ongen na bang che are you a pastor ong che nang pastor mo ong che it doesn't matter like am I a pastor or not a pastor kay pastor kahila to pen thupi masalo na Jesu na sanding Jesu na night din atupi pen hi tunin na sang Jesu nang na inkwan pi no natapa mo na relative na kinai pi kepe ongi thi china kanaki ho theu he tunina hi azangai mimalkem khatchera hi zona business asemte mate ta khitak chiang na nasep na company wa hi zona mom ito pa Jesu ongi na lungdam na thu pen gen chimtak lo na gen ngau ni
ไม่จีน่าองหันทอนนอมยังไงอาจารย์ไงเมมโมรีมขัดใจอาทักนัดตัวปานทุพามเปียแฮนอาเมน